I-re-rep naman ako sa inyo, guys. Guys, dun sa ML, guys. Kung gusto nyo re-bring skin ng sa ML, tara, sundan nyo ako. Paano ako gumalaw? Punta kayo guys sa Play Store. Click nyo lang yan, guys. Click nyo lang talaga, guys. Talaga. Tapos, kita nyo to. Ayan, guys. Click nyo rin yan. Ayan, guys. Alam nyo nakadaload na. Pagkatapos nyo, guys, makadaload yan. Dediretso kayo sa ganyan, guys. Ayan. Ayan. Ano lang natin. Ayan, guys. Pupunta tayo sa ganyan. Punta tayo dito. Wait lang, wait. Guys, pwede kayong mag-ano ng emote. TP. Ayan, ganyan. Ito, dito tayo, guys. Punta tayo. Ito, guys. Si Luffy. Wala lang yan. Dito tayo. Diyan, guys. Kung ano pong gusto nyo mapili. Ayan, guys. Pwede. Ayan, guys. Kunyari, ito. Really rin ako. Saan yung save? Ito, guys. Kunyari, ayan. Pipindutin ko to. Ayan, guys. Pipindutin ko, merong ganyan. Umulan na! May ads. Umulan na ng kotse sa playtime! The more followers, mas Ayan. Pindutin uli. Ayun. Dalawang ikot yan, guys. Baka sa inyo, guys, baka isang ikot lang. Akin, guys, dalawa eh. Hintay lang natin, guys. Kung mabilis yung wifi nyo, mabilis din yung ano nito. Baka, guys, dahilan lang sa baka sa files ko lang, guys. Puno na kasi, guys, yung files ko. Unti na lang, mapupuno na talaga. Guys, hintayin natin. Guys, kung katapos niya na i-download, pindutin nyo to. Pumunta kayo sa ML. Punta na tayo. Naligoy pa. Nandito na tayo sa ML. Mobile Legends. Ibig sabihin, bang. Ayan na, guys. Nandito na tayo. Hintayin lang natin, guys. Ayan na pala, guys. Hintayin lang natin mag-loading. Ayan na, guys. Guys, kung gusto nyo makasama sa rank, ito po nga pala yung pangalan ko. I-follow nyo na lang ako. Pindutin na natin to. Ay, di pala yan. Hindi pala rank. Bakit tropa? Pindutin natin to, guys. Pindutin natin to. Pindutin natin to. Pindutin natin to. Andito na tayo sa game natin. Hanapin ko lang, guys, yung pinili ko. Hindi ko... pinili ko. Pindutin natin yan. Ayan, guys. Guys, sa mga, kunyari, guys, sa may kalaban nyo, guys, parang tingin lang sa'yo, normal character, guys.
guys, ikaw lang makakita niyan. Ikaw lang. Yung mga tropa mo, kunyari naglaro kayo guys. Sa kanila, normal lang character. Normal character. Ay lang guys. Pinigin natin to guys. Guys, kung gusto nyo makakita, sigon ko, si ano ba? Sigon na nga lang. Sigon. So, sigon dito. Ayan, hindi sigon. Tapos nyan, pindutin na natin to. Makita nyo guys. $100% win. Ayan guys. Ayan guys. Dinaload ko lang guys yung dalawa na ito second. Kasi Naruto. Tiga na naglo-loading pa. Grabe. Guys, nasa tayo. Till the enemy reaches the battlefield. Ayan guys, oh. Grabe yung itsura yan. 不平等に人を助ける Tayo mo lang ganyan. Tayo. 悪人が嫌いだ殺人で想像力を感じず一丁前に勇気をし Guys, mga course energy to guys. Ayan, lagi siguro. 払います Blood. Talong talo yan guys, sigon. Tignan nyo guys, mamaya, meron tayo mga course energy guys. 自分の良心に従って人を助ける Never hold tayo, may elepante, ganyan guys. Never hold elepante, ganun lang guys yun. Sigon, kung gusto nyo, ano yung gusto nyo sa inyo, rep ako. Ayan na. Ayan na guys. 仁さん May mga course to guys, course 人 energy. 間の負の感情が呪いの源になる Buduwag pa naman pala yun, umuuwi. Talo ko ngayon. Wiped out. Guys, tignan nyo mga kamay nyo guys. は全時代ではない悪人は法の下で初めて裁かれる Elepante. Elepante na ulibig. Guys, doon na pala magtatapos ang aking video. Okay? Free skin ka pa. Maganda na. Sobrang ganda ng skin na. Oh, takbo siya. Gusto yun. Ayun lang. Grabe. Free skin na nga. Bayan ka pa. 別の知らず恵み Ganda な no? んて名前を Okay, 付けた bye-bye. Bye-bye nga. Okay, bye-bye na.